जाउछ रे भाई हाय गाड़ी साउंड हो भाई माने अभी आमे जाउछु दारिंगबाड़ी आपण माने देखंतु दारिंगबाड़ी जिबा बाटो केमती लागे हां मु आपण मान स्लोली देखौली देखंतु अभी आमे तळे अछु धीरे 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 एंती ऊपर को उठिबो आओ पूरा पहाड़ रे दारिंगबाड़ी अवस्थित होचे ए एरिया बहुत फेमस एरिया केवल ओडिशा रे नुहे सारा भारत रे फेमस एरिया ये याको आम भारत रो काश्मीर एटा गोरसीमा संगे तुलना करा जायछि ओडिशा रे अवस्थित ओडिशा रो काश्मीर तो कहा जाए बहुत बढ़िया जगह एठाकार लोक मध्य बहुत सुंदर स्नेही सुशील सरल शांत देखंतु आ रास्ता मझिरे गाई गुडा मध्य जाउछि सुख बहुत बढ़िया एटा अछि हमर बस स्टैंड देखम याडे अछि बस स्टैंड देखिले तो देसी बस स्टैंड याडे अछि जिसाई भाई गाय हेलो हाय आपण मानन को बहुत बहुत ଏବେ ଆସିଗଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ ହେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିବେ ସେଠୁ ସୀମା ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସିନେରୀ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସେ ମନ ଚାହୁଛି नो ଦେଖିକିରି ସିଆଡେ ଦେଖିକି ଆଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 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 वाह बढ़िया जगह भाई जीवन ରିମା ଟିକେ ବନେଇ ଦେ ଭିଡିଓ ଟିକେ କଲ ବନେଇଲୁ ନାଇଁ ତ ଆଉ ମୁଁ ସେ ପାର୍କ ରେ ବନେଇ ଦେବି ଆଉ କଟ ଯିବା ନାଇଁ रे ଟାଇମ ହବନି ଏଇଟା ହଉଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ମେନ୍ ଛକ ଜାଣିପାରିଲେ ତ ଏଠୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଇପାରିବେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରିବେ ଇଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବ ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଆଡ଼େ ହେଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ତ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଚଲେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ ଅଛି ଏখানে ଏଇଟା ଯାଉ ହୋଟେଲ ଯାକ ଅଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଲେ ଲୋକ ଏଇ ହୋଟେଲ ଗୁଡାକରେ ରୁହନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ୍ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉ ଦେଉଛି ଏଇଠି ସେ ଜାଗା ଗୁଡାକ ଲୋକ ବୁଲି ଆସନ୍ତି ଏଣୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢିବା इंडिया सब जगह आम देखीजा ए वीडियो को जते पारुछंदी सेते देखुथांतु देखुथांतु लाइक करंतु आ अन्य मानको मध्ये शेयर करिया पे बोलंतु नाही आ खास करी कि मते भी देखबे हला जते बेला आपनकर माने अधिक जगह में जीवु आपण एबे आवाज सुनुछंदी मते तो बिल्कुल भी पासरंतु नाही काहे कि ना मु गोटे बहुत अद्भुत किसमर प्राणी प्रजाति 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 लोक दई गोटे रे चलला नाही हमरो देखंतु भाई माने पार्क भलो हिथे ए स्थान रे दिनाकरण रो थोरे मीटिंग हेइथिला एठे ना एते बडो जगह सब फुल हेइथिला एई गछ गुडा करे लोक सब थिले ए गछ ऊपर गुडे चढ़ी के मध्ये लोक देखुथिले केबे हेइथिला एटा एडा हमरो 2016 रे मीटिंग हेइथिला हैला बहुत अचंबित मीटिंग हेइथिला एटा टिके देखाओ देखो ए एरिया पार्किंग एरिया सब फुल हो जाइथिला भाई पार्किंग को चलो भाई पार्क को जीवा मेरे किछि नै एटा देखंतु ए फील्ड रे नै कि जगह हो नथिला आपण भाबी परिबेनी केते लोक थिले नथिले भाई पूरा स्पीड रे चलाउछंती भाई बहुत स्पीड चलाउछि तेणु आमे आपण मान को सुंदर सुंदर सीनरी गुडा देखै पारनु टिके आमे अनुरोध करछु टिके स्लो चलेबे कि अत्यधिक सुंदर सुंदर मान एबे आपण देखि परिबे एबे जहां भी माने जोटा भी नेचुरल सीन आसीबो से सीन बहुत सुंदर देखा जेबो एटा देखो एंड ए जगह रे भी जदी आपण केबे जाउछंती थोरे छिडा हेबे फोटो भी नेबे बहुत भलो फोटो आपणकर आसीबो खास करी कि एबे मु गोटे जगह देखे देबी आउटिके आगो से जगह रे रही कि जदी आपण फोटो नेबे
ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ପୁରା ଦେଖିବା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରୁହନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଆଗକୁ ଏବେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଗୁଡାକ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ ଗଲା। ହଁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିକି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡକୁ, କହିଲେ ଉପରେ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା। ନେଇଯିବା ଏ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ରୋକ ନାହିଁ ଆଉ ଓହ୍ଲେଇବେ କି ସେଇଠୁ ହେଲେ ଉପରକୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଓକେ, ଆଜିର ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଟିକେ କୁହ, କଣ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, କଣ ଖରାପ ଲାଗିଲା? ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଗୁଡା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ କର, ଏବେ ବନ୍ଦ କରିକି ଏପଟେ କର।